Oke, baik. Kayaknya langsung aja, Tat. Bisa ke Talaki Baik, aja, baik, enggak? baik. Oke. Nomor satu, Pak Salan, mangga. Pak Salan. Silakan Pak Salam. Pak Ya, Salan, teh sekarang teh naonnya. Tak salah. takwir, Takwir ya, maaf. takwir. Mohon, mohon, mohon. Mangga. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salam. Surah At-Takwir. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhushu husyirat wa idal biharu sujirat وإذا البحار سجرت. ya. Wa idal biharu sujirat Salam. wa idan nufusu zuwizat wa Zuwijat. Ada beda antara huruf za dan huruf ja. Zuwijat. Zuwijat. Silakan. wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat. Ma lebih ditipisin lagi. Wa idzal mau bukan mau enggak. Udatu suilat. Silakan Pak Salah. Wa idal mau'udatu su'ilat Baik. bi aidam bin kutilat. Bi ayyi nya harus jelas. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Bi aidam bin kutilat. Ya. Wa idas sufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Ha dimaksimalkan lagi dari tenggorokan pasalan. Ya. Wa idas su wa idas suhufu nusyirat. Ya. Wa idas sama'u kusyitat. Ya. Wa idal jahimu su'irat. Wa idal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqasimu bil khunnas. Na-nya tidak dipanjangkan. Pendek ya. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqasimu bil khunnas. Bil khunnas. Bil satu harokat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqasimu bil khunnas. Ya. Al-jawaril kunnas. Ya. Wal laili ida as'as. Ida dua harokat. Wal laili ida as'as. Oke. Wasubhi ida tanaffas. Subhi Wasubhi hak tenggorokan. Wa idza subhi idza tanaffas. wasubhi ida tanaffas. Iya. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi kuwatin inda zil arshi makin. Di arsy makin. Syinya tidak panjang. Zil arsy makin. Dari permulaan. Ya dari awal. Zi quwwatin. Zi kuwatin inda zil arshi makin. Iya.
مطاع ثم أمين. غنة Ya. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. Mhm. وما صاحبكم بمجنون. Iya. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين. ذكر للعالمين. Gitu ya Pak Ustaz. Iya, iya. Diterusin aja. Lanjut, diulang sekali lagi. In huwa. إن هو إلا ذكر للعالمين. Sudah kurang tadi, yang tadi sudah benar. In huwa illa dzikrul lil alamin. إن هو إلا ذكر للعالمين. Lanjut. لمن شاء منكم أن يستقيم. Bagus. وما تشاء وما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allahu lafaz Allah. jalalahnya juga 2 harokat. Allah. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, barakallahu fiik. Pak Salan, jazakumullah khairul jaza. Insyaallah dilanjutkan ke surah Abasa. Bahasa ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Salan. Lanjut. Mariban mangga mutafifin. Al-mutafifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat Pak Ridwan? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah di rumah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Mutaffifin. Hmm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Qala A-nya lebih dijelaskan. Qala asatirul awwalin. Sekali lagi, Pak. قال Asa قال أساطير الأولين. Baik, silakan ulang dilanjutkan. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Lamahjubun. Hamasnya itu besar. Jadi ya, لمحجوبون. betul seperti itu. Diulangi. Kalla كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو La-nya الجحيم. jadi tebal, Pak Ridwan. La Bukan so. lo so, enggak. Summa innahum lasalul jahim. Lafon. La-nya jangan tebal ya. Ya, jangan ke bawah seperti Jangan ke bawah. action o. Iya, iya. So, enggak. Laso. Laso. Iya, betul. ثم إنهم لصالو الجحيم. Bagus. Lanjut. Kenapa, Bu? ثم يقال Bu, kenapa? هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Sedikit catatannya juga di abe. Jangan jadinya Abro. oboro, enggak. Abro. Abero. Abro. Kita, iya. Abero. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Bagus. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. Baik, kita stop di ayat 21 dulu. Insya Allah selanjutnya dilanjutkan nanti di ayat 22 di pertemuan ke depan, Pak Ihsan. Pak Ridwan ya. Jazakallah Ya, Ustaz. syukran Pak Ridwan. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Masya Amin. Allah. Sehat terus Pak Ustaz. Ridwan. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Sekarang silakan Pak Imam. Pak Imam dengan murojaah Al-Fatihah ya maksudnya. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya pertama terlalu panjang, lebih dari 2 harokat. Iyyaka terlalu panjang tadi Pak Imam bacanya karena nagomnya iyyaka enggak. Iyyaka na'budu. Silakan diulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini juga jadi catatan Kanas sedikit. Iya, benar. Kanas. kanastain. Biarkan hamasnya huruf sin biar dulu keluar desisnya. Wa iyyaka nasta'in. Diulangi. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang nyengir, Pak Imam sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya baca agak sedikit lambat ya, supaya bisa Ya, diperhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Diulangi. ihdinas siratal mustaqim. Cak soknya itu masih tebal. Enggak. Siro, Si. siro, Si siro, masih monyong, Pak Imam masih siro, monyong, bibirnya masih siro. kelihatan. Si, Nah, perhatikan. Baca dulu sok, Pak Imam. si, Sok. so, so, Sok masih so, masih bulat. Bibirnya Pak Imam masih kelihatan bulat. Sok, enggak. So, enggak ada pengaruh sama bibir. so, 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 so. so, Sekali lagi. so, so, Si, 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 su, su, so. so, so, Seperti Pak Imam baca S seperti biasa. Sasa. Coba. sasa, Nah, sasa, itu dia huruf so. sasa, Itu so, dia huruf oh, so. so, Jadi cuman diaksenkan seperti O saja. Jadi kayak kita baca siro, sebenarnya yang sering aksen kalau kita bicara S sekarang itu huruf sod, bukan huruf S, bukan huruf sin. Nggak mungkin kita baca kalau misalnya kita mau kemana beli susu, nggak mungkin seperti itu. Kita bacanya S, susu, susu, so, so, semuanya so, yang kita pakai. Jadi ini sa seperti Pak Imam biasanya sasa, yaitu huruf itu. So. Nah, nggak boleh nggak. Sa. Coba baiklah. ihdinas siro. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ada perubahan. Lanjut dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut ayat ke-7. Siratal Sama ladzi siro. siro siratal ladzina an'amta alaihim Pantul khairil nyeret tadi Pak Imam. An'am enggak. An'amta. Diulangi. Syiratal Si. siratal Ya, ladzina an'amta alaihim bagus. khairil maghdubi alaihim Maghdubi. Tidak boleh diseret enggak. Maghdubi ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. sekali Amin. lagi, dikit lagi. Waladhdallin. Ini huruf lam adalah huruf yang tipis. Jadi Pak Imam bacanya la, bukan lo. Terus kemudian ketika bertemu dengan huruf dot ini adalah huruf tebal. Sehingga jangan sampai yang tipis jadi tebal. Itu kebanyakan kelirunya di situ. Kadang kita membaca walad jadinya lot. Padahal bukan la. Do. Jadi pertemuannya jadinya walau 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 dolin. Jadi jelas mana huruf tipis, mana huruf tebal. Kalau huruf tebal itu aksennya itu jadi seperti O. O yang mana huruf tebal? Kho, so, do, ro, to, ko,
Lo itu huruf-huruf tebal, tapi selain itu semuanya huruf tipis. La, a, ba, ta. Yang kita baca hurufnya bisa sambil nyengir, a, ba, atau bisa sambil tersenyum. Tapi kalau huruf tebal nggak bisa. Bo, nggak bisa disenyum, nggak bisa disenyumin. Ya, jadi harus kita bisa bedakan antara tipis dan tebal. Nah, kalau bisa membedakan ini faktor ini patron utamanya kalau belajar tahsin. Kalau sudah artikulasi huruf ini ada yang tipis, ada yang tebal bisa dibedakan, maka sudah benar bacaan Fatihahnya. Kalau saya lebih utama cenderung fokusnya kepada huruf tipis dan huruf tebal. Kalau sudah beres, berarti sudah beres Al-Fatihahnya. Waladhdallin. Sekali lagi Pak Imam. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim Oke. waladdallin. Sudah bagus tadi. Pertemuan lau sama bo sudah bagus. Tinggal naber. Apa naber? Ada sedikit yang digenjot oleh Pak Imam. Dol. Nah, itu tidak perlu. Ya, Oh, kita tidak ya. perlu apa namanya pakai naber. Naber itu bisa menjadikan huruf ditambah. Ya, jadi bisa jadi menambahkan huruf. Maka kalau menambahkan huruf dalam sholat, apalagi surah Fatihah karena rukun, takutnya bisa membatalkan sholat. Jadi jangan digenjot istilahnya ya. Dolin di bawah rata saja. Waladhdallin. Sekali lagi, waladhdallin saja. Waladdallin. Oke, tapi kurang ditahan ketika pertemuan huruf lam yang bertasydid. Waladdallin. Bagus, seperti itu. Sekali lagi, waladhdallin. Waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Imam. Jazakumullah khair. Insya Allah beberapa pertemuan ke depan semoga lebih sempurna. Progresnya sudah bagus, sudah Amin. banyak. Tapi Alhamdulillah kita biasakan dulu supaya yang sering terjadi kesalahan di beberapa pertemuan ke depan tidak terjadi lagi gitu. Jadi kalau sudah terbiasa dengan yang pembacaan yang benar, mudah-mudahan sudah istiqomah, baru kita bisa lanjut ke juz 30 nanti insya Allah. Semoga bisa Terima istiqomah kasih Pak Imam. Ustaz. Nggak Ya, bosan dengar makasih. komentar-komentar saya ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah, insyaallah. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya nomor 4 Pak Chandra sedang batuk ya. Jadi langsung ke nomor 5 itu Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Membaca wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya. Pak Hadi, pertemuan keberapa ini? Ketiga ya? Tiga. Iya. Ya. Ya, Silakan ketiga, Pak Hadi. ketiga. Saya mulai Pak Ustadz. Silakan. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf sya sedikit lebih di apa? Sya itu tafashi. Jadi desisnya itu lebih lebar, ya, lebih lebar, menyebar. Minasyai syaito syaito. Jangan ditahan. Kalau ditahan jadinya syaito antara sa dengan sya, tengah-tengah, ndak. Syai dioptimalkan lagi. Minasyaitonir rajim. Diulangi sekali lagi Pak Hadi. A'udzu billahi Jangan a'u. Kalau a'u itu huruf o. Jadi a'u huruf u. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, mantap Pak Hadi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan, ada ro yang bertasydid, maka lebih ditahan satu harokat minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, catatan di huruf ro untuk Pak Hadi. Ro ini ada yang dibaca tebal, ada yang baca tipis. Nah, di sini posisinya dibaca tebal karena dia berharokat fathah. Jadi pembacaan baca tebal itu tidak takrir. Yang dimaksud takrir pengulangan cuma sekali saja. Ro, ro seperti R-nya orang bule. R, 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 R. Jadi bukan Rabbil. Rab itu sudah banyak pengulangan. Rab itu huruf ro yang tipis. Boleh dibaca ketika dia berposisi harokatnya di bawah. Ri misalnya. Ri itu boleh. Tapi kalau di atas ro. Lillahi rabbil alamin. Diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah sedikit meminimalisir takrirnya, tapi masih banyak takrir, namun lebih lebih dekat kepada ro yang tebal. Lanjut Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini huruf ro yang tebal. Lanjut Maliki Maliki Yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kekeliruan kita, kebanyakan mayoritas ini ya, bukan hanya Pak Hadi saja. Ketika membaca na jadi tebel. Iyyaka na enggak na tipis. Iyyaka na'budu. Sebenarnya huruf ini juga tipis. Na'budu bukan na'budu, bukan no tapi na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi Pak Hadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika dibaca itu jangan dilepas. Kalau dilepas jadinya ih, ih, ih. Enggak. Jadi diikat. Diikat hak itu yang sukun dengan harokat yang kasroh. Jadinya agak tipis. Ihdi. Diulangi. Ihdi Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah bagus, tinggal ada sedikit pantulan di tolla. Enggak boleh tolla, tapi tolmus, bukan tollamus, enggak. Ulangi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, Siratal ladzina an'amta alaihim. bagus. Cuman hanya ada pantulan di huruf anna. An'am. Tadi Pak Hadi bacanya an'am. Enggak. An'amta. Enggak boleh ada pantulan ana. An'amta. Diulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Kurang panjang Pak Hadi. Waladzallin. Waladzallin. Masya Allah. Kalau ayat 7 ini mayoritas banyak yang salah. Tapi Pak Hadi di ayat 7-nya bagus. Ya. Nah, huruf do-nya juga mendekati 70% sudah mendekati fashah. Cuman masih harus dilatih lagi nantinya. Dan pembacaan waladhdallin tipis tebalnya itu bagus Pak Hadi.
Barakallahu fikum Pak Hadi, insya Allah di beberapa pertemuan ke depan lagi, insya Allah kita biasakan lagi kiroahnya, bacaannya. Semoga nanti di beberapa pertemuan ke depan lebih meminimalisir kesalahan. Ya, terima Amin, kasih amin. Pak Hadi, Jazakallah jazakumullah khair. khair. Sama Pak Ustaz. Selanjutnya Pak Doni mangga dengan at-takwil. Silakan Assalamualaikum Pak Doni. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Doni? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Di sana sudah masuk musim dingin Pak Doni? Oh, masih Sudah jauh, Ustaz. winter? Masih Oh, panas, masih Pak. jauh. Oh, masih Sangat. panas, Masya Allah. Eh, Ya, Ustaz. minggu ini di atas 20 sih rata-rata, 20 Biasanya Oktober apa? Awal Oktober. November, Oktober ya. Oh, ya, khair insya Allah. Khair insya Allah. Silakan Pak Doni. Akhir, Ustaz. A'udzu billah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التكبير Iya, khair. Cakep. إذا السماء انفطرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين أو تبل ya Ustaz ya. Arshi. Zi quwwatin. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Barakallahu fiik Pak Doni. Barakallahu fiikum Pak Doni. Jazakumullah khair insyaallah. Jazakallah khair Ustaz, teman-teman juga. Insyaallah. Dilanjutkan ke surah Abasa. Insyaallah Ustaz.
Ustadz Ipar, mangga dengan An-Naba. Silakan. Assalamualaikum Ustadz dan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasya'alun. Ditipiskan sedikit sya desisnya Ustaz Ikrar. Amma yatasaalun. Terlalu tafasih. Terlalu tafasyi ya. Ya betul. Amma yatasaalun. Bagus. Anil naba'il azim. Nabail langsung ketukannya anin nabail azim. Anil naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا Alam naj'alil arda mihada. Sekali lagi. ألم نجعل الأرض مهادا. Miha, ha itu hak di dada. Miha, jangan ditenggorokan. Mihada, seperti huruf ha biasanya. Yap. ألم نجعل الأرض مهادا. Ya. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Ini juga sama, haknya jangan ditenggorokan. Naharo. وجعلنا النهار معاشا. Bagus. وبينا وبنينا فوقكم سبعا سدادا. Qalqalah sughronya Ustaz Ikrar, sab'an shidada. Sekali lagi. وبينا فوقكم سبعا سدادا. Bagus. وجعلنا سراجا وحاجا. Ini juga ya Pak, hak dada. Wahhaja. وجعلنا سراجا وحاجا. Sekali lagi Ustaz Ikrar. وجعلنا سراجا. Nah, 2 harokat mat tabi'i. وجعلنا سراجا. Masih belum? وجعلنا سراجا وحاجا. Bagus. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Janya tidak ada tabi'i. Langsung linukhrija bihi.
لنخرج به حبا ونباتا Iya. وجنة ألفافا Tabi'i. وجنات ألفافا Ya. إن يوم الفصل كان ميقاتا Bagus. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا Mhm. وفتحت السماء فكانت maaf Abawa. فكانت أبوابا Mhm. وسيرت وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا Nanya جهنم pendek. Innaja. إنا Masih جهنم belum? Inna jahannama. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا Waghassaqa. إلا حميما وغساقا جزاء Jaza. جزاء وفاقا Bagus. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Ya. فذوقوا فلن نزيدكم إلا Nazidakum. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Kita stop dulu Pak Ustadz Ikrar sampai Baik. 30. Insya Allah besok Ya. dilanjutkan ke 31 pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiik Ustadz Ikrar. Jazakumullah khair jaza Ustadz. Mangga, Selanjutnya. ini Pak Tarjo. Kalau nggak salah dari Sidoarjo ya Pak ya. Masya Allah. Pak Tarjo. Silahkan Pak Tarjo. Ini talaki perdananya ya. Iya perdana. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Pak Tarjo. Ya, Pak Ustadz. Ini saya baru Yes. pertama kali, Ustadz. Mohon Insya bimbingannya. Allah. Insya Allah sama-sama belajar. Ya, saya mulai, Ustadz. Dimulai Al-Fatihah. dari ta'awuz. Ya, ta'awuz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bagus bacaannya, tapi agak lebih sedikit temponya dilambatin lagi Pak Tarjo. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bagus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak Tarjo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik,
Sebenarnya sedikit Pak Terjo, ketika membaca al ditahan satu harokat sejenak ditahan. Al Alhamdulillahi Rabbil bil juga setiap Ya. lam yang sukun dan mim yang sukun itu ditahan satu harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulangi Pak Tarjo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf H yang sukun dari tenggorokan. Ar-Rah. Biar Oh, ya. dulu keluar desisnya. Ar-Rah. Jangan keburu dipotong ma. Biar keluar dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Ditipiskan sedikit lagi. Ma. Jangan ma. Maliki yau. Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ditekan. Wa iya sedikit lagi. Lebih ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sudah bagus. Tinggal di huruf sin yang sukun. Itu juga sama, Pak Tarjo harus memberikan kesempatan sin desisnya keluar dulu. Wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Mhm. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Masya Allah. Secara keseluruhan, tadi saya perbaiki dulu sampai ayat 5. 6 Ya. dan 7 insya Allah di pertemuan selanjutnya lebih saya detailkan lagi. Tapi secara keseluruhan, bacaan Pak Tarjo sudah bagus. Tidak ada lahan. Lahan itu kesalahan. Tapi lahannya lahan khofi saja. Lahannya lahan yang ringan. Kesalahan yang ringan di mana ada sifat-sifat huruf makhraj yang belum sempurna. Tapi lahan jalinya kesalahan yang terlalu nampak tidak ada. Ya, Alhamdulillah insya Allah kita perbaiki yang lahan khofinya di beberapa pertemuan ke depan. Semoga istiqomah Pak Tarjo. Barakallahu fiq. Jazakumullah khair. Sama-sama. Lanjutkan. Oke, maka selanjutnya Ajat ya. Kang Ajat ya. Kang Ajat, mangga. Silakan. Kang Ajat, An-Naba juga. Mohon. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat awal An-Naba atau akhir An-Naba? Awal. Oh, awal. Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja
Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Waja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Kurang tobi'inya wajannatin. Wa jannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqata. Hati-hati huruf sodnya kepantul. Fasli, fasli, enggak. Ya, Fasli, fasli. fasli. Inna yaumal fasli kana miqata. Mi 2 harokat. Kana miqata. Tiga-tiganya 2 harokat. Miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Haknya kurang maksimal Pak Ajat, diulangi. Wa futiha sama. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Fakanat abawaba. Fakanat abwaba. Bagus. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Inna jahannama kanat mirsoda. Littogina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardaw wala syaroba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jaza'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sekali lagi Pak Ajat, pelan-pelan. Innahum kanu. Dua-duanya tobi'i. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Bagus. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Hu-nya langsung, jangan putus. Ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Baik, kita cukupkan sampai 30. Insyaallah 31 di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum Pak Ajat. Jazakumullah khair. Insyaallah. Selanjutnya Pak Abdul Hakim Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, silakan. Ikhlas. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Sedikit Pak Abdul Hakim. Huwa bertemu dengan lafaz jalalah itu juga sama pertemuan antara tipis dan tebal. Wa-nya tipis, lafaz jalalah Allah tebal. Jadi harus terbedakan mana tipis. Qul huwallah, huwallah. Perhatikan mulut, kalau mulut saya Allah, Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi tidak sama. Qul huwallah, mungkin begitu simpelnya. Huwallah, enggak. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. قل هو الله أحد Masya Allah, bagus. Allahus Samad. Ini juga sama. Jadi bukan Allah, tapi Allah. Allahus Samad. Diulangi. Allahus Samad. Masya Allah. Lanjut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oke. Yakullahu itu tidak boleh terlalu lama karena dia bukan bigunnah tapi bila gunnah. Satu harokat boleh. Yakul tapi gak ada dengungnya. Langsung ke dalam lam. Yakullahu kufuwan ahad. Sekali lagi Pak Abdul Hakim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, satu surah lagi, lanjut ke Al-Masad, Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Iya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Kalau ini langsung wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Iya. Sayasla naran zata lahab. Baik, ini tadi ceritanya juga sama Pak Abdul Hakim. Ya bertemu dengan so, ya. Jadi bukan sayas, enggak. Jadi iya-nya enggak boleh jadi tebal. Sayas, sayas la, yas. Jadi bukan yos. Sayas la, diulangi. Sayasla naran zata lahab. Bagus. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bagus. Fi jidha hablum mim masad. Masya Allah. Cukup dulu Ustaz Abdul Hakim. 2 surah dulu. Semoga istiqomah ya. Barakallahu fikum. Insya Allah ini nanti setelah ini Pak Abdul Hakim bisa jadi juri MTQ ini. Amin, Ustaz. Ya, insya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz Abdul Hakim. Mangga sekarang Pak Naufal. Selamat ahlan wasalan Pak Naufal. Mangga silakan. Masya Allah. Pak Naufal perdana ya. Perdana juga. Mangga. Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, pelan-pelan Pak Naufal, temponya sedikit dilambatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, huruf ro-nya Pak Noval, ro di sini ro-nya tebal. Dua-duanya, Rahman sama Rahim, dua-duanya tebal. Maka kalau huruf tebal itu tidak boleh di R bukan jadi R yang dibaca R yang banyak getaran, bukan. Tapi kalau Pak Noval tadi bacanya banyak getaran. Hirrahmanirrah. Nah, itu bukan. Jadi dalam posisi tebal, dia tidak ada getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Ar. Itu kalau dalam bacaan tebal. Kalau dia posisi harokatnya di bawah tadi, boleh Pak Noval bacanya ri. Ri itu boleh. Sangat boleh untuk getaran yang banyak. Diulangi Pak Noval. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih mengurangi sedikit getaran itu, tapi kita coba sekali lagi. Satu lagi huruf sin, bis, itu jangan dipotong. Bismillah, enggak. Biarkan dia keluar desisnya. Bismillah, bismillah. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah bagus. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, catatan sedikit buat Pak Noval. Ditahan satu harokat. Rabbil satu harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini balik lagi kayak tadi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Diulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Tahan. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih ada getarannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, lanjut. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Jadi jangan to. An'amta. Ta harus jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Pak Noval. Secara keseluruhan bacaan dari ayat 1 sampai ke ayat ke-5 tadi sudah bagus. Ayat ke-6, ayat 7 itu masih banyak lahan jali, lahan kesalahan yang Ya, kelihatan tampaknya ya. Ya kelihatan masih ada makhraj hurufnya masih belum sempurna. Kemudian kadang sifatnya juga masih terbolak-balik. Maka oleh karena itu insya Allah akan kita perbaiki 6 sama 7 di beberapa pertemuan selanjutnya. Ini cukup fokus. Saya kayaknya berikan PR untuk Pak Naufal. R-nya dulu harus sering dilatih ya. R, ri, ro. Ri, ro. Kalau dia harokatnya zumah sama tebal. Ru, ro, ru, ri. Kalau ri tipis itu boleh ada getaran banyak. Ya, jadi harus banyak dilatih. Ro, ro, ri, ri, gitu ya. Atau dalam keadaan sukun, ir, tipis, ur, itu sama. Tapi kalau dalam keadaan tipis, itu boleh bergetar banyak, gitu ya. Pak Noval, silakan nanti banyak-banyak dipraktikkan. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan ke depan lebih banyak progresnya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Bangga Kang Ihsan dengan
Al-insiqaq. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u syaqqat. Syaqqat. Izas sama'u syaqqat. Oke. Wa zinat li rabbiha wa huqqat. وآذنت وآذنت لربها وحقت. Wa zinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Wa izal ardu muddat. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa zinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka dihun ila. Innaka kedua K-nya Pak Ihsan. K yang pertama, K yang kedua. K pertama pendek, K dua panjang. Innaka kadihun. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, kalau ini bacanya bertemu antara tanwin dengan fa, maka ikhfa, jadi langsung dimasukkan ke dalam sifatnya huruf fa. Ila rabbika kadahan fa. Jadi bukan han, tapi ham. Ham famulaqih. Diulangi. La rabbika kadhan famulaqih. Famulaqih. Ki-nya panjang. Famulaqih. Ya, Wa lanjut. amma man utiya kitabahu biyamini. Ni-nya di sini pendek karena tidak ada huruf mat. Kalau ini tadi famulaqih ada huruf ya, huruf mat. Kalau ini tidak ada, langsung biyaminih. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Bagus. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baca ya. Fasawfa yuhasabu. Fa-nya pendek. Fasawfa Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bagus, lanjut. Wayang qalibu Ko-nya ila. pendek. Wayang qalibu. Langsung. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Bagus. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Wala uqsimu bisyafaq.
Uqasimu bish. Uqasimu bish. Diulangi. Uqasimu Uqasimu bisyafaq. Si-nya gak boleh panjang. Fala uqasimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Iya. Wallaili wa ma wasaq. Ya. Wal qamari izas tasaq. Iya. Latarkabunna tobaqon an tabaqa. Anto. Antobaqo. Latarkabunna tabaqon an tabaqa. Itu taknya sedikit tipis Pak Isan, tapi ditebalin lagi. La tarkabunna to. Tebal. Tabaqan an to. To lagi. To tebal lagi. An tabaqo. Latarkabunna tobaqon an tabaqa. Bagus. Lanjut. Fama lahum la yu'minun. Wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Iya. Balillazina kafaru yukazzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wabashshirhum bi'azabin alim. Illallazina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu fiik Pak Isan, jazakumullah khair. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan ke surah At-Takwir ya. Mutafifin dulu, ya benar, mutafifin dulu. Syukran Pak Isan, barakallahu fiikum. Pak Ahmad Maulana, Pak Ahmad Maula ya. Ahlan Salan, silakan Pak Ahmad Maula. Saya nggak tahu dipanggilnya Pak Ahmad atau Pak Maula nih nanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad dari mana ini? Mohon izin dikoreksi, saya dari Pondok Gede Ustaz. Oh, Pondok Gede, Masya Allah. Bisa dekat ini, bisa kita main-main ntar. Nah, dekat. Silahkan, Selamat. Afwan Ustaz di mana Ustaz ya? Saya di Pondok Labu, Jakarta Oh ya Selatan. Allah. Selatan. Lumayan 1 jam ya. Iya, Insya Allah. Saya baru Silakan. awal nih Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama awal semuanya ini. Dimulai dari ta'awud, Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Pak Ahmad boleh? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap desisnya kurang terdengar di audionya. Jadi seperti hilang. Ketika baca nas, hilang. Desisnya hilang, tidak terdengar. Sekali lagi boleh atau volumenya agak sedikit dinaikkan.
Ya, silakan Pak Ahmad. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Sekali lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Ahmad. Sebenarnya tidak ada catatan buat Pak Ahmad. Ini saya yakin Pak Ahmad sudah pernah belajar tahsin sebelumnya. Atau imam masjid Pak Ahmad ya. Masya Oh ya Allah Allah. Ustaz. Masih belajar Bacaannya Ustaz. sudah bagus ya. Cuman ada catatan sedikit mungkin tadi keliru. Di maghdu itu ndak boleh, jadi ada jeda atau ada sedikit pantulan. Kalau sudah ada itu nggak boleh. Maghdu, 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 bukan maghdu. Bisa dibedain, Pak Ahmad? Oke, Boleh coba diulang, sekali Pak? lagi. Sekali lagi. Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Pak Ahmad, minggu depan Ya, bisa langsung lanjut ke surah An-Nas ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Tidak ada catatan buat Pak Ahmad. Ini kita justru harus banyak belajar dari Pak Ahmad. Nanti sering-sering belajar kita. Oh ya Ya Allah. Allah. Masih belajar Ustaz. Ini guru saya Ustaz Iftar, mana ini Ustaz Iftar Ustaz? Masya Allah. Ya Allah. Iya, masih Baik. belajar Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz, mohon bimbingannya. Sama-sama. Masya Allah. Sama-sama. Baik, silakan selanjutnya. Saya, Tat. Iya, silakan Nggak Pak apa-apa Ahmad. ya kemalaman ya. 5 menit, 5 Nah, menit, 5 menit. ini yang ikhwan sudah mendominasi. Sudah semua. Oh, sudah semua. Ya. Oke, baik. Imran 30. Ali Imran, Masya Allah, lupa saya. Ya, Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum Wa yaghfir lakum. Wa-nya tinggal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa'in tawallaw fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim.
ilqalatin ra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Semoga apa yang kita bacakan dan apa yang kita mendengarkan membawakan manfaat kepada kita semua dan juga membawa kebaikan serta menjauhkan kita daripada keburukan dan kemungkaran. Setiap huruf insya Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan dan 10 ganjaran. Sudah banyak tadi yang kita mendengar dan kita bacakan, semoga menjadi manfaat kepada kita semua. Kita tutup Amin. dengan bacakan doa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربي واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحاب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugroho, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya telatnya setengah jam, ya sampai setengah jam di malam. Selamat istirahat, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya.